Hello children, welcome to my channel Kashti Chandrapur. English lesson number 1. Annie bakes a cake. Question: give noun form. Decorate, decoration. Preserve, preservation. Announce, announcement. Declare, declaration. Excite, excitement. Empower, empowerment. Disgrace, disgracement. Exclaim, exclamation. Enjoy, enjoyment. Enter, entry. Encourage, encouragement. Express, expression. Appreciate, appreciation. Question opposites: pleasant, unpleasant. Cheerful, sad. Bright, dark or dull. Splendid, horrible. Important, unimportant. Trust, distrust or doubt. Severe, minor. Strange, familiar. Empty, full. Partly, completely. Encourage, discourage. Comfort, discomfort. Answer the following question. Number 1. Which sentence in para 1 show clearly the way Avolnia reopened it to the Alans? Answer: Avonlea opened its heart to them from the start. Everyone liked the cheerful young man and the bright, gentle lady who was his wife. Number 2. Look at paras 2 and 3. Do you think Annie was frequently asking Marilla questions? Can you guess whether Marilla was pleased or bored by them? Answer: yes, Marilla must have been bored by them because Annie tells her she asked her teacher a lot of questions. Marilla says, I believe you. Number 3. What made Marilla invite the Allens to tea? Para 4. What made her take a lot of trouble preparing the meal? Para 7. Answer: Marilla wants to invite Mr. and Mrs. Allen home because she has heard that they had been everywhere else in the neighborhood but hadn't visited Cuthbert's home yet. Marilla took a lot of trouble to make great preparation because hosting the minister and his wife to tea was an important matter, and Marilla did not want to be outdone by any of the other Avonlea housekeeper. Number 4. In para 8 and 9, what contrast can you see between the two girls, Annie and Dinah? Answer: Annie is a nervous and often doubt her own ability, whereas Dinah is confident that things will turn out well and is reassuring. Annie is imaginative and rather high strung, whereas Dinah is calm and logical. Number 5. In para 11, what are the things that show Annie's enthusiasm and effort? Answer: Annie couldn't sleep that night and got up early at sunrise. She was determined to make her cake despite having caught a cold from playing in the spring. She was determined to make her cake despite having caught a cold from playing in the spring the previous evening. She drew a long breath when she shut the own door, showing how breathlessly she had been working on the cake and how anxious she was for it to turn out well. मराठी: माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. पुढील विशेषणापासून तयार होणारी नामे लिहा. शांत, शांतता. फोल, फोलपणा. संवर्धक, संवर्धन. उपासक, उपासना. प्रश्न दुसरा. भांडे व भाडे हे दोन्ही शब्द अर्थपूर्ण आहेत. अनुस्वारासहित असे दोन शब्द उत्तरातून शोधा की जे अनुस्वार काढल्यावरही अर्थपूर्ण ठरतील. जसे संकट, सकट. वंश, वश.
तिसरा प्रश्न, कंसात दिलेल्या प्रत्ययासहित पुढील शब्दांची रूपे लिहा. प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञाला. निवडणूक, निवडणुकीचा. लोक, लोकांना. अडचणी, अडचणींना. प्रश्न, पाठाच्या आधारे थोडक्यात स्पष्ट करा. हास्य आणि अश्रू यांची भाषा. हास्य हे आनंदाचे प्रतीक. आपल्या देशबांधवांना आनंद पाहून आपले मनही आनंदित होते. जेव्हा आपले देश बांधव दुःखात असतात तेव्हा आपलेही मन व्याकुळ होते. आपल्या डोळ्यात अश्रू येतात. आपण त्यांच्या मदतीला धावून जातो. म्हणजे आपण अन्य देशबांधवांसाठी समरस होतो. म्हणून हास्य व अश्रू यांची भाषा म्हणजे देशबांधवांशी समरस होण्याची भाषा आहे. पुढील आकृत्या पूर्ण करा. भारत माता की जयमधील भारत माता म्हणजे भारतातील लोक. महात्मा गांधींनी सांगितलेली प्रेमाची 2 वैशिष्ट्ये. याचे उत्तर आहे सक्रियता, सुबुद्धता. देशावरील प्रेम सिद्ध होण्यासाठी लेखकांनी पाठात सांगितलेली विविध कृती. नवनिर्माणासाठी रचनात्मक काम करणे. आपल्या पोटापलीकडे पाहायला शिकणे. हातात झाडू घेऊन गावाची शास्त्रीय पद्धतीने साफसफाई करणे. आपल्या कामाचा देशावर काय परिणाम होईल असा विचार करीत कोणतेही काम करणे. पुढील प्रश्न आहे, पुढील विचार कोणाचे आहेत ते लिहा. पहिला विचार आहे, भारत माता म्हणजे भारतातले सर्व लोक. असं म्हणणारी कोणती व्यक्ती आहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू. दुसरा आहे, प्रेम निष्क्रिय असूच शकत नाही. हे वाक्य किंवा हे विचार महात्मा गांधी यांनी म्हटलेले आहे. खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे. हे विचार साने गुरुजी यांनी व्यक्त केले आहे. नंतरचा प्रश्न आहे, विधाने पूर्ण करा. पंडित नेहरूंच्या मते देशावर प्रेम म्हणजे जात, धर्म, वंश, भाषा हे वरवरचे भेद विसरून सर्वांवर प्रेम करायचे. दुसरा आहे, लेखकाच्या मते प्रेम करणे म्हणजे उत्तर आहे, प्रेम करायचे म्हणजे दुसऱ्याचे दुःख पाहून ओल्या डोळ्यांनी त्यांच्या मदतीसाठी धावून जायचे आणि दुसऱ्याला आनंद झाला की त्याच्या आनंदात आपला आनंद मानायचा असतो. जागतिक भाषा म्हणजे हास्य आणि अश्रू यांची भाषा. प्रश्न आहे, तुमच्या आईचे तुमच्यावरील प्रेम व्यक्त करणारा एखादा प्रसंग थोडक्यात लिहा. हिस्ट्री लेसन नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. राइट शॉर्ट नोट्स. म्युझियम अँड हिस्ट्री. वेरियस ऑब्जेक्ट, पेंटिंग्स, फोटोग्राफी एंड सच अदर थिंग्स आर प्रिजर्व इन म्यूज़ियम. पहले के ज़माने के पेंटिंग्स, फ़ोटोज़ यह पूरे जमा करके रखे हैं. कहाँ पर? म्यूज़ियम में. एट द आगा खान पैलेस, एग्जाम्पल पुणे. यह पुणे का एक प्लेस है, इसे कहते हैं आगा खान पैलेस. वी कैन सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय डिफरेंट ऑब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट के द्वारा पता चलता है. विजिट टू सेल्युलर जेल इन अंडमान, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवॉल्यूशनरी वर्क ऑफ V.D. सावरकर. अंडमान में जो सेल्युलर जेल है वहाँ से हमें V.D. सावरकर जी की इन्फॉर्मेशन मिली है. राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडियो सोर्सेस. ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर वॉज अ डेवलपमेंट इन द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, फिल्म्स एक्सेट्रा. मॉडर्न पीरियड में टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिससे फ़ोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग और फिल्म भी बनाए जा सकते थे. ऑब्वियसली these photographs, records और फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री. तो हम इनको यानी फ़ोटोग्राफी को, रिकॉर्डिंग को, फिल्म को एक सोर्स, एक माध्यम हिस्ट्री का मान सकते हैं.
Question. Explain the following statements with reasons. Number 1. During the British period, newspapers also acted as a source of social reformation. ब्रिटिश पीरियड में न्यूज़पेपर यह बहुत काम करता था, यानी लोगों में जन जागृति करने का काम करता था. आंसर. न्यूज़पेपर प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेम्प्ररी इवेंट्स, यानी न्यूज़पेपर में बहुत सारी जानकारी मिलती थी. अलॉन्ग विथ इट, यानी उसके साथ डिटेल एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट्स, व्यूज़ ऑफ एमिनेंट पीपल, एडिटोरियल आर ऑल्सो पब्लिश्ड. कहाँ पर कौन से इवेंट हो रहे हैं यह भी हमें न्यूज़पेपर के द्वारा उसकी जानकारी मिलती थी. वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल हैपनिंग ऑफ दैट पीरियड, यानी हमें और कौन से जानकारी मिलती थी. पॉलिटिकल यानी राजकारण में क्या शुरू है, सामाजिक, इकोनॉमिक यानी अपनी आर्थिक स्थिति कैसी है, कल्चरल यानी अपने सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर कैसे हो रहे हैं, इसकी जानकारी न्यूज़पेपर के द्वारा मिलती थी. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड कौन से न्यूज़पेपर थे. न्यूज़पेपर लाइक ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी एक्टेड एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अवेकनिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल, यानी लोगों के मन को जागरूक करने के लिए ये जो न्यूज़पेपर के मैंने अभी नाम आपको बताए हैं. नंबर 2. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ऑडियो और विजुअल रिकॉर्डिंग जो थी उस पर हम भरोसा रख सकते थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. In the modern period, speeches of leaders or important personalities, songs, music are available in the form of recording. यानी मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे नेता जो लोग थे वो स्पीच भाषण देते थे, कोई गाने कहता था, कोई म्यूज़िक देता था, तो ये सब जानकारी रिकॉर्डिंग में दी गई है. रिकॉर्डिंग ऑफ जनगण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी जनगण मन यह जो सॉन्ग है यह किसके द्वारा गाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा. उन्होंने यह गाना खुद लिखा है और खुद उसको गाया भी है. रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ स्पीचेस ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स आर अवेलेबल. दे कैन बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री as they give information of prevalent social and political condition and ideologies. रिकॉर्डिंग के द्वारा जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमने रिकॉर्डिंग्स उनकी सुनी है, तब हमें उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है.